Okay, firstly pay homage to the Buddha. No, you all pay Buddha quality. No. Araham bi adajayan sugatan amitan virajan lalita dulan Jaranan divuva samayamakan sukhadan sarana panamami jinan Sambuddhi athavi sinja dvada sinja sasage Pencha sadasasani namami sirasamang Apakavaluka gingananda nibuddha jina Desadamija sanginja adarena namama namekara nubhavena idvasabe ubadwe Anekandraya bi vinasantu asesato Taningro ma vira medingro mayasa Sringaloka hito dimingro judidro Kodinyo jana pama komingro purisa sabo sumano diro riveto retivo deno Savita guna samano nomada sijanu dhammo padumo loka pajoto nareno varasarati Padumudra satasaro sumedo eka bukaro Sujato sabaloke gopiyata sinara sabavata dasi karuni kodama dasi tamonuda Seitato samaloke te savarada samvero Bhusavarada sambuddha vipasi janupama Siki savaito sata visavu sukadayako Kaku sando satavaho gona gameno ranajo Kasabo siri samano godamo sajabugawo Tesan sajena silena gandini dabalena ja Devi ame nurakandu alogena sukena ja Devi tome nurakandu alogena sukena ja May Tapajan protect to you, all of you, always. I am very happy to see all of you because now you all are Papija Samana now. No, most people, most Kapiya are now Papija now. Jadi Sedo bilang Sedo sangat berbahagia melihat bahwa Anda semua ya semua yang sebelumnya menjadi kapia sekarang sudah menjadi seorang pabacita. So you all are no Papija in this Dhamma Vinaya Sasana. No? In this teaching and training, you are now already ordained. No? So I want to explain this Dhamma Vinaya Sasana, this teaching and training is possessed with fine, wonderful and amazing Dhamma, or 8 wonderful and amazing Dhamma, 8 kind of wonderful and amazing Dhamma. No? Ya, ya jadi Anda telah ditahbis di dalam ajaran Dhamma dan Vinaya, seperti itu ya. Nah, jadi di dalam Dhamma dan Vinaya ini saya akan menjelaskan bahwa terdapat 8 hal yang sangat luar biasa. So this Dhamma is recorded in the Paharada Sutta, no, in the Anguttara Nikaya and Vinaya Pitaka also. Ya, jadi 8 hal ini terekam ya tercatat dalam Paharada Sutta di Anguttara Nikaya
Evam me sutan ekan samayan bhagava virinjayan vihārati nirupuji mandamule. No? One time, our Gautama Buddha stayed in the Virinja city. No? Virinja city is after Buddha 12 Vasa, Buddha spent Vasa, that city. No? In Vinaya, this city are very famous. No? Because our Vinaya Pitaka start there in this city. No? Therefore, Buddha dwelling there in the Vinaya city. Under the tree or the neem, no? Occupied by the Yakha, the Neriru, no? Neem tree, and neem, no? Neem leaf are very bitter, no? In Myanmar we call tamavi, no? This neem tree are occupied by the Yakha, the Neriru. Therefore, this tree called Neriru Puji Manda Mule, no? Under the tree or neem tree. In the Nirinja city, no, Buddha is dwelling. At that time, Asura, the king or the leader or the Asura, Pahalada, approved to the Buddha, no, that time. Ya, jadi Buddha pada saat itu tinggal di kota Weranjaya. Ya, Weranjaya ini cukup terkenal. Di sana Buddha tinggal di pada saat 12 wasanya ya. Nah, terkenal karena di sana mulainya Vinaya seperti itu ya. Nah, di sini Buddha sedang berada di bawah pohon nim ya, NEEM gitu ya, pohon nim, tempat di mana seorang raksasa ya, seorang asura, seorang kepala asura gitu ya, pemimpin asura sedang berada di sana gitu ya. Nah, jadi di akar pohon ini ya, akar pohon ini disebut sebagai pohon kaki pohon naleru gitu ya. There are three leaders in the Asura. One is Vipacheti, another one is Rahu Asura. So number 3 is this Pahalada Asura. No? So there are three leaders are famous in Asura. Vipacheti Asura, Rahu Asura, no? Pahalada Asura. No? Today, that day, Pahalada Asura approached to the Buddha. He also had a desire, he also had a wish to visit the Buddha. But he delayed, no? Postpone tomorrow I will go to the Buddha like that. But he not able to visit. So after 12 years only, he has opportunity to visit the Buddha. Therefore, Buddha already 12 was at that time. Jadi di antara para pemimpin Asura ada 3 yang terkenal, yaitu Vipacheti Asura, Rahu, dan juga Paharada. Ya, yang kali ini adalah Asura yang bernama Paharada. Dia mendatangi Buddha ya. Jadi sebenarnya Paharada ini sudah ingin untuk bertemu dengan Buddha dalam waktu yang lama gitu, tapi dia terus berpikir besok sajalah seperti itu ya. Nah, akhirnya dia tidak berkunjung sampai 12 tahun. Jadi pada saat itu Buddha sudah 12 wasa. So Asura are the Blala or the Tavarisa Deva. No? So therefore, no, Tavarisa Deva Asura are Blalas like that. No? But Asura are stay there in the ocean. No? Not stay there Tavarisa. No? Therefore, many Asura are stay there in the ocean. So Indonesia also surrounded by the many ocean, right? So maybe many Asura maybe. Nah, jadi dikatakan Asura adalah saudara dari dewa-dewa Tawatingsa ya. Tapi para Asura ini bukan tinggal di Tawatingsa, melainkan mereka tinggalnya di samudra. Yang kata saya dong, Indonesia kan dikelilingi sama samudra ya. Mungkin di Indonesia banyak Asura juga. So after approaching to the Buddha, the Asura
Okay, Asura not able to ask question to the Buddha. Therefore, Buddha start the conversation. Apija Baharada Abhiraman the Asura Mahasamudi Asura are delight or not in the ocean. At that time, Baharada Asura answer, yes, they are delight Bandi. No? Very happy in the ocean. Jadi pada saat itu Asura Paharada ini ya, dia tidak mampu untuk bertanya kepada Buddha. Makanya Buddha pun memulai percakapan dengan bertanya kepada Asura ini ya. Buddha mengatakan ya, bagaimana Paharada, apakah para Asura senang tinggal di dalam samudra gitu. After that, Buddha asking another question. Katipana Baharada Mahasamudi Ichiriya Abuddha Dhammaye Deswa Asura Mahasamudi Abhiramanti. Baharada, how many wonderful and amazing Dhamma in the ocean, which seeing those wonderful Dhamma, Asura are delight in the ocean. Nah, ya jadi kata Asuranya, ya Bante, para Asura senang tinggal di samudra ya. Kemudian Buddha pun lanjut pertanyaannya, apa saja Paharada, hal-hal menarik, hal-hal bagus dan luar biasa di Mahasamudra ya, di samudra gitu ya, yang ketika para Asura melihatnya mereka akan merasa gembira. How many wonderful Dhamma, how many amazing Dhamma in the ocean? Buddha asking. At that time, Asura very happy because he know very much this question. Because he say that in the ocean, right? So such kind of question make him the happy because answer is very easy for him. So he happily answer. Nah, jadi tadi pertanyaannya kan, apa saja hal-hal luar biasa di samudra gitu ya. Nah, Paharada pada saat mendengar pertanyaan itu dia sangat gembira karena kan dia tahu banyak hal tentang samudra gitu ya, sehingga dia pun bisa menjawab dengan baik gitu. Makanya dia berasa senang. Atha Bandi, there are 8 wonderful and amazing Dhamma. Number 1 is Mahasamudra Anubhava no Anubhava Bono Anubhava Babalo Ayatake Wa Babado. No? Ocean is the great ocean is gradually slow and gradually inclined. So in the beginning, place not deep suddenly. No? You see that in the beach or the maiden, any beach or maiden, you easily can enter the ocean because ocean beach are gradually inclined, gradually slope, right? Not suddenly deep. No, suddenly deep is like the pond or lake or river are suddenly deep, right? Dangerous. But ocean is not dangerous, right? Very easily to enter the ocean. No, 1 inch, 2 inch, 3 inch, slowly, deep like that. No, therefore, seeing this condition, no, gradually incline, gradually slow, many asura are delight in the ocean. No? Ya, jadi asuranya pun mengatakan ya, ada 8 Bante ya. Yang pertama itu samudra, dia itu miringnya bertahap gitu ya. Jadi dia ketika turun itu bertahap gitu ya, ketika naik juga bertahap seperti itu. Dia tidak tiba-tiba langsung jatuh seperti itu ya, tidak tiba-tiba patah. Nah, kalau seperti kolam atau danau gitu ya, atau sungai ya, ketika kita dari pinggir itu masuk ke dalam, dia bisa tiba-tiba jatuh kan, tenggelam gitu ya. Tapi kalau samudra itu sangat mudah untuk masuk karena ketika kita masuk dia perlahan-lahan semakin dalam. Dia tidak tiba-tiba langsung jatuh. Dari 1 inci, 2 inci dan seterusnya semakin dalam. So number 2 is Mahasamudra Tidadamo Velanati Gamati. No? Great ocean is consistent. No?
never overflow to the boundaries. No? So in the beach, many bathing are viewed because they understand. No? So the ocean water not reach to the boundary like that. So therefore, no, they do many bathing, no, on the in the sea beach like that. No? So nature mostly, no, ocean water never overflow to the boundaries. No? This also second wonderful and amazing Dhamma in the ocean. Nah, hal kedua yang menarik, yang luar biasa dari samudra adalah air di samudra itu tidak pernah melewati batasan, ya, tidak pernah meluap ke batasan samudra gitu. Makanya mengetahui ini banyak orang yang membangun berbagai bangunan di pinggiran laut kan, di pesisir seperti itu ya. Karena mereka tahu bahwa air laut itu tidak pernah tiba-tiba langsung meluap melewati batas garis laut gitu ya. If no tsunami coming, if tsunami coming, maybe the tsunami wave maybe overflow maybe. kecuali terjadi tsunami ya. Karena kalau tsunami kan otomatis bakal meluap juga. So now number 3. Mahasamudana matena gunapena samvasati yanhoti matan gunapan khipameva nan taran usaheti, no? Tiran waheti taran usaheti, no? The great ocean never accommodated together with the dead body. Sometimes dead body reach to the ocean. The great ocean quickly, no, carry to the shore, no, throw on the beach like that. He not accept long time, no, dead body in the ocean. This also number 3 wonderful and amazing Dhamma in the ocean. Yang ketiga, hal luar biasa dari samudra adalah, dari lautan adalah lautan itu tidak menerima mayat-mayat. Jadi ketika mayat-mayat masuk ke dalam lautan akan segera dibuang, akan segera dilempar ke pesisir pantai ya, di tempat yang daratan yang kering, tidak diterima di dalam lautan. So number 4 is Yagaji Nediyo Sayanti Dangin Gayamuna Ajiravati Sarabumehi. There are 5 big rivers, no, in the India, no? Ganga, Yamuna, Ajiravati and Sarabumehi, no? When they reach to the ocean, no, Ta Mahasamudam Padawa Janti Purimani Namagotani Mahasamudo Dveva Sinkhan Gechati, no? When they reach to the ocean, no, they relinquish their previous name, no? Previous name meaning the Ganga water, Yamuna water, etc. They relinquish their name and they all become the ocean water only. They become like ocean, no? Yang keempat, ya, dari berbagai sungai air-air mengalir ke dalam samudra gitu kan ya. Dari sungai-sungai besar seperti Gangga, Yamuna, Acirawati, Sarabu, Mahi gitu ya. Nah, ketika mereka masuk ke dalam samudra, mereka semua meninggalkan nama-nama mereka. Jadi seperti ini air dari Gangga, ini air dari sungai Yamuna, ini air dari sungai Acirawati, semuanya berubah nama menjadi air samudra. So this also number 4 wonderful Dhamma and amazing Dhamma. Seeing those Dhamma, many asura are delight in the ocean. Ya, jadi ini adalah hal keempat yang luar biasa dari samudra ya. Melihat hal tersebut, para asura pun bergembira. So number 5 is Yagaji loke mahasamudaya mahasamudam abindi andalika dara pabadanti, no? So many streets in the world also, no, enter to the ocean, no?
and also in the sky, rain also fall, no, shower, no. But the great ocean never reduce, never fade up, never full, no. We cannot say ocean already full like that, no. This also number 5 wonderful Dhamma in the ocean. Nah, hal kelima ya yang menarik, yang luar biasa dari samudra adalah walaupun dari berbagai sungai, semua air-air itu mengalir ke dalam samudra ya, bahkan dari langit turun sebagai hujan yang membasahi, mengisi samudra gitu ya. Tapi samudra itu tidak pernah penuh, tidak pernah kehabisan juga. Ya, ini adalah hal luar biasa dari samudra. So number 6 is Mahasamudra Ikaraso Lona Raso, no? The great ocean is has only one taste only. This taste is a salty taste, no? Seeing this, many asura are delight in the ocean, no? Nah, yang keenam, samudra hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa asin. Ya, mengetahui hal ini, para asura pun bergembira. So these salty tastes are more and less only, no? The whole world, no? More and less, some place more salty, some place are less salty only, no? The tastes are all are salty tastes, no? Some place are less because near the river, no? Some ocean are nearby very big river like the famous, no, Nile River, no, Amazon River. Near the river, this ocean is 30 degree or less because many the fresh water are under the ocean. Therefore, salty water degree are little bit less. No, some places like near the equator, no, very tropical climate. So every day they have vibration, no, river a lot. Therefore, that place salty water, no, density are very high, no. Ya, jadi semua air di samudra itu cuman punya rasa asin ya. Ya, walaupun ada asin yang lebih ya, dan yang kurang gitu kadarnya ya. Ada yang lebih asin, ada yang kurang asin ya. Seperti air-air yang berada di dekat dengan sungai-sungai, misalnya 9 sungai yang terkenal gitu ya, atau sungai Amazon gitu ya, atau yang berada di dekat garis ekuator yang di tempat yang dekat-dekat dengan sungai ya, mereka rasa asinnya kurang ya, karena banyak diisi oleh air-air yang masih segar. Sedangkan kalau di dekat garis ekuator, di daerah-daerah tropis gitu ya, karena jadi di daerah ekuator atau tropis gitu ya, kadar keasinannya itu lebih pekat. Okay, now number 7. Mahasamudra Aneka Yadano Bhu Yadano. Great ocean has a lot of the jewels. No? Do you want the jewels? Sayatidam Mautamani Veruriya Sinkha Sila Pavana Jata Rupan Rajatan Lohitagan. There are 10 kinds of jewels. No? Mutta is a pearl. No? Many is a gem. No? Viruriya is a cat eye. No? Okay, 3. Mutta many Viruriya. No? Oh, ya, jadi di samudra juga terdapat banyak permata-permata ya. Ada 10 jenis permata di sana, yaitu muta. Muta itu adalah mutiara ya. Kemudian ada mani, yaitu kristal. Velurio itu lapis lazuli ya. Sinkha is a conch sinkha in the ocean. No?
Sinkho Sila is like the sapphire, no? Like stone sapphire, no? Pavana is a coral, no? Nah, kemudian ada sangkho. Sangkho itu adalah kerang gitu ya. Sila itu adalah batu berharga, misalnya seperti safir. Kemudian pawala itu adalah koral ya. Jatarupan is Rajatan is a silver. Jatarupan is gold, no? Gold, not silver and gold, no? Rajatan is a ruby, no? Makarasana also they say the emerald, no? Kemudian ada rajatang yaitu emas, yaitu perak, jatarupa itu emas, lohitaka itu ruby, dan masaragala itu adalah emerald ya. So that kind of jewel are a lot in the ocean, no? So ocean not accommodate with the dead body, but he accept that kind of jewel. This is the opposite. He never accept that dead body, no? But he accept that many jewels. So do you want jewels? Ya, jadi samudra tadi tidak menerima mayat-mayat, tapi dia menerima batu-batu berharga gitu ya. Batu-batu permata, ada 10 jenis totalnya permata-permata gitu ya. Jadi saya sudah bertanya, apakah Anda ingin permata-permata? Yeah, day and night, many river, many street are entering to the ocean. They also bring many jewel and many rubbish also, no? Many rubbish meaning is dog dead body, chicken dead body, etc. also. But our ocean never accept the rubbish, no? He carry to the shore, no? Therefore, in the sea beach, you can see many rubbish. But you cannot see any jewel, right? Because he already keep. Nah, jadi kalau air-air dari berbagai sungai itu kan mengalir ke samudra ya. Jadi di sungai-sungai itu dia kan arusnya itu membawa berbagai hal. Ada permata-permata, ada juga mayat-mayat ya, seperti bangkai ayam, bangkai anjing dan sebagainya. Nah, semuanya dibawa ke samudra. Tapi samudra itu permata-permatanya disimpan, sedangkan mayat-mayatnya dibuang ke pantai gitu ya. Makanya kalau di pantai Anda bisa melihat banyak sampah-sampah, tapi Anda nggak bisa melihat permatanya. Asura also very delight seeing in the ocean many jewels. No? Nah, makanya para asura sangat bergembira karena melihat banyak permata-permata di lautan. So last one, number 8, wonderful Dhamma. Mahasamudra Mahadam Buddhana Avaso. No? Great ocean is the dwelling place of the big being. No? Seyatidam Tatri Mani Buddha, Tatri Me Buddha, Timi Timega, Timera Bigara, Asura Naga Gadava. No? So in the ocean, no, many big beings stay. No? Asura also stay, Naga also stay, Kadavat also stay. No? Yojana Sati Gavi, Buddha, 100 yojana being also has. So 100 yojana meaning is no, 1 yojana is maybe 10 kilometer, maybe suppose. So 100 yojana is 1,000. No, 1 yojana is 10 kilometer, right? So 100 yojana is 1,000 kilometer long. Wow, very big being. Huh? 1,000 kilometer is maybe very, very, very big. No? Dwi yojana sati gavi Buddha, no? 200 yojana, 300 yojana, 400 yojana, 500 yojana being also has in the ocean. No? So nowadays like no very big fish maybe like no whales fish also very big, right? But now Buddha say in the ocean 100 yojana being is bigger than whales like that. No?
maybe they are Naga, maybe, no, Naga, no, Asura, maybe they also very big body, no. So great ocean is a very big, no. Therefore, many big beings can stay easily, no. Nah, hal yang menarik yang kedelapan adalah di lautan, di samudra, makhluk-makhluk bertubuh besar dapat tinggal di sana, ya. Jadi seperti ikan-ikan besar, ya, dan para asura, naga, dan gandaba, mereka bisa tinggal di samudra. Nah, jadi ikan-ikan besar misalnya seperti paus gitu ya. Nah, kemudian makhluk-makhluk yang besar ya, dikatakan makhluk-makhluk yang berukuran 100 yojana ya, 100 yojana. Jadi 1 yojana itu mungkin kasarannya 10 km. 100 yojana itu 1000 km ya. Bayangkan makhluk berukuran 1000 km bisa tinggal di dalam samudra itu ya. Nah, bukan hanya 100 yojana, 200 yojana, 300 yojana, 400 yojana, bahkan yang 500 yojana ukurannya ada di samudra. Ya, jadi kata Sedo mungkin 100 yojana itu pasti lebih besar daripada paus ya. Mungkin ini adalah para naga ataupun asura ya, makhluk bertubuh raksasa. But there are 8 wonderful and amazing Dhamma in the ocean. So Parada Asura answered to the Buddha. After that, no, Asura Parada also asked to the Buddha again. Nah, jadi demikianlah Bante, ada 8 hal luar biasa di samudra ya. Setelah itu Asura Paharada juga bertanya kembali kepada Buddha. Apija Pana Bande Bhikkhu Ima Same Dhamma Vinaya Abhiramandi Bande. In this Dhamma Vinaya Sasana, Bhikkhu are delight or not? Yes. Abhiramandi Bhikkhu Ima Same Dhamma Vinaya. In Dhamma Vinaya Sasana, Bhikkhus are delight, staying in the sasana. Jadi asuranya tadi bertanya kepada Buddha ya, Bante, apakah para bhikkhu bergembira tinggal di dalam ajaran Dhamma dan Vinaya? Ya, kemudian Buddha menjawab, iya Paharada, para bhikkhu bergembira tinggal di dalam ajaran Dhamma dan Vinaya. So Buddha answered, Bhikkhu are delight in the Dhamma Vinaya Sasana. This meaning that you all Bhikkhu also delight in the Sasana, right? So no need to disrupt, right? Jadi kan Buddha sudah bilang ya bahwa para bhikkhu bergembira untuk tinggal di dalam ajaran Dhamma dan Vinaya ya. Artinya para bhikkhu di sini juga bergembira untuk tinggal di dalam ajaran Dhamma dan Vinaya kan. Artinya tidak perlu lepas jubah. Katipana Bande Mahasamude Ichiriya Abuddha Dhamma Ye Deswa Bhikkhu Ima Same Dhamma Vinaya Abhiramandi Bande. How many wonderful and amazing Dhamma in the Dhamma Vinaya Sasana? Seeing those Dhamma, Bhikkhu are delight in the Sasana. Jadi asuranya bertanya kepada Buddha, ya, Bante, ada berapa hal luar biasa di dalam ajaran Dhamma dan Vinaya yang dimana ketika para bhikkhu melihatnya mereka bergembira? At that time Buddha answered, there are 8 Paharada, because Paharada answered that in the ocean there are wonderful Dhamma are 8, right? At that time Buddha also the same number, no? 8, no? Buddha can answer 60 also can answer, 32 also can answer, 1000 also can answer. But to be consistent with the Paharada answer, Buddha also said there are 8 Paharada, no? 8 wonderful Dhamma. Ya, jadi Buddha pun menjawab ya, ada 8 hal luar biasa Paharada gitu ya.
Jadi 8 ini Buddha jawab karena tadi si Asura Paharada ini kan mengatakan ada 8 hal yang luar biasa kan di samudra. Nah makanya Buddha juga balas dengan cara yang sama, ada 8 juga gitu ya. Nah, padahal Buddha sebenarnya kalau mau menjawab ada 16, ada 32, ada 100 pun bisa gitu ya. Siyatha viparada masamudo anuboba neno anuboba pono anuboba balona edegeni wababada evam evam ko parada ayan dhamma vinayo anu ayan dhamma vinaye anuboba Sikha anuboba gariya anuboba padiveda na edegeni wa inya padivedo. Parada, no? For example, in the same way, no? The ocean is a gradually slant, gradually slope, gradually incline. Now, in the beginning, not suddenly deep. In the same way, no? Enlightenment or the arhatship is a, no? Come from the gradual training. No? Gradual ascetic practice, gradually vipassana practice. No? Not suddenly reach to the rashit like that. No? To attain rashit, have to practice anubhava sikha, sila samadhi pinya. No? Anubhava sikha is a sila samadhi pinya. Anubhava kriya is a ascetic practice like Dudinga practice. No? Now Anubhava Padipada is have to practice Vipassana Jnana, 80 kind of Vipassana Jnana, 1/8. No? Ya. Jadi Buddha menjawab ya. Tadi kan Buddha menjawab ada 8 ya. Nah yang pertama sama dengan samudra ya, yang dia itu permukaannya itu miring ya, miring secara bertahap gitu ya, pelan-pelan turun, pelan-pelan naik gitu ya, tidak tiba-tiba jatuh. Nah demikian pula di dalam Dhamma dan Vinaya, di dalam ajaran Dhamma dan Vinaya ya, terdapat latihan-latihan yang bertahap ya, aktivitas yang bertahap dan juga pencapaian yang bertahap gitu ya, tidak tiba-tiba. Nah di sini latihan yang bertahap ini adalah latihan sila, samadhi, dan panya. Kemudian anupubbakiriya itu adalah praktik-praktik pertapaan, misalnya seperti dutangga. Dan yang terakhir anupubba patipada itu adalah latihan-latihan vipassana. Jadi proses untuk mencapai kesucian arahat itu juga bertahap, tidak bisa langsung tiba-tiba gitu ya. Jadi wipassananya itu tadi ada 18 vipassana. Yeah. So this 80 kind of vipassana you can read Pausal book, no? Anicca Sanya can remove the mana, no? Dukkha Sanya can remove tanha, no? Etc. Anatta Sanya can remove the ditthi, like that. So there are 80 kind of vipassana sanya. Jadi 18 persepsi vipassana ini Anda bisa baca di penjelasan Pausai Doji ya. Misalnya anicca sanya itu untuk menghilangkan mana ya. Kemudian dukkha sanya untuk melemahkan tanha, dan anatta sanya untuk melemahkan ditthi, pandangan salah, dan seterusnya. Seeing this, many bhikkhu are delight in the Dhamma Vinaya Sasana. Ya, melihat hal seperti ini, para bhikkhu pun bergembira di dalam ajaran Dhamma dan Vinaya. So now here also many bhikkhu, no? Are you happy or not? Are you delight or not in the Dhamma Vinaya Sasana? So teacher, no pleasure to you. Today you should practice vipassana, right? Never say, right? You have to develop, no? Depend on the sila, you have to develop concentration fast, right? Sila samadhi panya have to practice step by step, no? Ya,
Jadi saya ada bertanya, apakah para bikhu di sini juga bergembira di dalam ajaran tersebut ya? Jadi artinya di sini tidak ada bikhu yang tiba-tiba menyuruh Anda, ayo langsung vipassana gitu ya. Anda harus praktik secara bertahap berdasarkan latihan sila, moralitas. Nah kemudian Anda mengembangkan samadhi ya, konsentrasi. Setelah mengembangkan samadhi, kemudian Anda baru berlatih vipassana. Jadi latihannya pun bertahap gitu ya. So practicing ascetic Dutinga also not compulsory, right? Some bhikkhu, they want to practice a 3 row, okay, you can practice 3 row. Some bhikkhu, they want to practice a Pasukula Dutinga, yeah, they can practice. Some bhikkhu, no, they want to eat the one meal, yeah, you can eat one meal only, not like that. So this no pleasure, no compulsory, right? So step by step, have to practice. Some bhikkhu are easy, no, to practice all Dutinga. No, some bhikkhu are not easy. No. Nah, kemudian latihan dutangga juga ya, latihan dutangga ini tidak wajib kan ya. Tidak ada guru yang memaksa Anda harus berlatih dutangga seperti itu. Anda memiliki pilihan sendiri untuk berlatih dutangga, itu pun Anda boleh memilih dutangga mana saja yang ingin Anda latih ya. Apakah Anda ingin melatih praktik dutangga untuk hanya mengenakan 3 potong jubah ya, atau Anda ingin berlatih untuk hanya menggunakan jubah buangan, atau Anda hanya ingin berlatih yang makan 1 kali saja sehari gitu ya. Semuanya diberikan kebebasan seperti itu ya. Ada beberapa bikhu yang mudah untuk menjalankan semua dutangga, tetapi ada juga bikhu yang lebih susah untuk menjalankan dutangga. Semuanya tidak wajib. Ayan ima same dhamma vine patamo Echriya abuddha dhamma yan deswa bhikkhu ima same dhamma vine abhiramati. No? So this is number 1. Number 2 is Siyathapi parada masamudo thita dhamma velan nati wadati. No? Great ocean is very consistent. Never overflow to the boundary. No? Ewa Mewan Bharata in the same way. No? Yamaya Sikhabada Pinyadan, some rules are laid down by me, no? For the Savakana, for my disciple. No? So Buddha laid down the Vinaya for his disciple. No? Tan Jivita Hetu Vinati Kamanti. No? Mama Savakana Kamandi. No? Jivita Hetu Bi. So Buddha already laid down the Vinaya rule. After lay down, my Savaka never commits even for the life. No? So he relinquished his life, he never commit the Buddha Vinaya rule. No? Sometimes he relinquished his life. No? He never commit his Buddha lay down the Vinaya rules. Yang kedua, sama halnya seperti di samudra ya, yang sangat stabil gitu ya, yang tidak pernah melewati batasan. Demikian pula di dalam ajaran-ajaran yang saya berikan kepada murid-murid saya gitu ya, mereka mempertahankannya, tidak melanggarnya, bahkan nyawa sebagai taruhannya gitu ya. Bahkan ketika hal tersebut mencekam nyawa gitu ya, murid-muridnya Buddha itu pun tetap menjalankan winaya dan tidak melanggarnya walaupun harus mengorbankan nyawanya. So therefore the bhikkhu community are very clear. Therefore bhikkhus are delight in the Dhamma Vinaya Sasana. Ya, karena itulah komunitas para bhikkhu itu sangat bersih dan para bhikkhu pun bergembira di dalamnya. So when become the bhikkhu, bhikkhu had to follow the Vinaya rule, right? So therefore, bhikkhu life are very safe, Ya, ketika seorang menjadi bhikkhu, maka bhikkhu tersebut pun harus mengikuti aturan winaya dari Buddha ya.
Dengan demikian hidup dari bikhu itu terjamin ya, aman itu maksudnya. So seeing this condition, many devotees also want to offer their full requisite to support the Buddha Sasana. Melihat hal tersebut ya, banyak para penyokong juga ingin memberikan 4 kebutuhan pokok ya untuk mendukung Buddha Sasana. So number 3, Mahasamudana Matena Gunabena Samvasati Yanhoti Matan Gunaban Yanhoti Mahasamude Matan Gunaban Khipa Meva Tiranwahiti Talan Osariti. Great ocean never accommodate with the dead body, carcass. Sometimes dead body reach to the ocean, he quickly carry to the shore. He throw on the beach like that. Eva Mewa Barada in the same way. Yo so Pogolo Dosilo Papa Demo. In the same way, in the Dhamma Vinaya Sasana, although some person, they are docile. They practice Papa Dhamma. Papa Dhamma meaning is evil Dhamma. They commit many rules like that. And also Asuci Sinkasa Samajara, they are not clean. And also they are suspect bhikkhu, doubtful bhikkhu. His actions are very suspicious, very doubtful action. And also Samana Patinyo Dhyamajari Patinyo. Although he is a non-samana, he admit as samana. Although he is a not practice the brahmachari, he admit as practicing the dhyamachari like that. So night time he go to the nightclub like that. Such kind of person. So such kind of person, although sometimes has the Dhamma Vinaya Sasana, they are antoputi, they are rotten inside, and avasuto, they are wet by the kilesa, and also kansapuja, they are like rubbish like that, rubbish in the Dhamma Vinaya Sasana. Some person like that. So Buddha say such kind of person is not a bhikkhu. Therefore Buddha not say this is a bhikkhu. This person only, Pukalo only Buddha said. Sangha na te na samvasati. Sangha not accommodate with such kind of person. Buddha said. Khipa meva sanipati doa khipati. Quickly they gather and they make meeting and they throw this bhikkhu away like that. This meaning is that they made using the Vidya Karma, not to stay there Sangha, together with the Sangha. Because such kind of person is already parajika like that. Therefore Buddha not say the bhikkhu, Buddha say the Pukala only. Jadi sama seperti samudra yang tidak menerima mayat-mayat ke dalamnya ya, dan segera dilempar keluar, dilempar ke pantai-pantai, ke pesisir gitu ya. Demikian pula di dalam ajaran Dhamma dan Vinayanya Buddha tidak menerima manusia-manusia yang memiliki perilaku buruk ya, yang tidak patuh sila, yang tidak bersih gitu ya. Tidak bersih artinya dia memiliki banyak pelanggaran seperti itu ya. Dia melanggar peraturan-peraturan winaya gitu ya. Dan juga yang memiliki perilaku buruk ya, yang mengaku bahwa dirinya adalah bhikkhu padahal dia bukan seorang bhikkhu gitu ya. Dan kemudian yang mengaku dia melatih latihan suci padahal dia tidak berlatih latihan suci gitu ya. Misalnya dia sebagai bhikkhu tapi malamnya pergi ke klub gitu kan. Nah, ya. Orang-orang yang
korup atau busuk seperti itu, yang busuk hatinya gitu ya, yang seperti bernanah gitu ya. Bernanah itu maksudnya dia penuh dengan keserakahan gitu ya, meluap-luap. Dan juga ya disebut di sini adalah seperti sampah gitu. Ya, orang-orang tersebut tidak diterima di dalam komunitas sangga. Ketika ada orang-orang tersebut di komunitas sangga gitu ya, para sangga akan segera berkumpul dan mereka segera membuang orang-orang seperti itu. Membuang ini adalah dalam maksud mereka akan segera berkumpul dan melakukan winaya kama. Ya, dengan winaya kama ini maka orang-orang yang memiliki pelanggaran-pelanggaran seperti itu, pelanggaran-pelanggaran berat akan segera dibuang. Artinya mereka yang sudah melanggar winaya, terutama winaya yang parajika gitu ya. Ketika seorang bikhu melanggar parajika, maka sebenarnya mereka tidak pantas lagi berada di dalam komunitas bikhu, dan demikian para sangga akan segera mengeluarkannya. Only the one who commit the parajika only we call the dusila. No, there are 4 kinds of the parajika. No, this parajika commit only we call the dusila. No, other apatiya we not say the dusila. No, so we say like the allergy only, not shifu person. No. Ya. Jadi di sini yang dikatakan dusila, orang yang tak bermoral, adalah para bikhu yang melanggar parajika saja ya. Jadi ada 4 pelanggaran paling berat gitu ya di winaya, 4 parajika yang ketika dilanggar oleh seorang bikhu, salah satunya dilanggar oleh seorang bikhu, maka bikhu tersebut disebut sebagai dusila ya, orang tak bermoral. Nah, kalau pelanggaran-pelanggaran yang lain ya, seperti yang ya selain dari parajika tadi, mereka disebut sebagai orang yang tidak tahu malu. So these 4 parajika are very similar like the 5 precepts or the lay person. No? So lay person also should be practice the 5 precepts. No, always in the same way. No, bhikkhu also should not commit the 4 parajika like that. No, very similar. No. Ya, jadi yang bagi para bikhu parajika itu ibaratnya di kehidupan sebagai umat awam adalah 5 sila ya. Jadi para umat awam juga sepantasnya menjaga 5 sila dan jangan dilanggar ya, karena kalau pelanggaran 5 sila itu ibarat seperti pelanggaran parajikanya umat awam gitu. Kejaviso menje bhikkhu sangha saniseno, even though this person sitting in the midst of the bhikkhu sangha, so Aragawa Sangama, he is far from the Sangha. Sangoja Dena, no? Sangha also far from that person. No? Ya, kalaupun ada orang-orang yang tidak bermoral seperti tadi ya, yang tidak bermoral, yang tidak bersih dan sebagainya, duduk di tengah-tengah di kumpulan komunitas sangga pun, orang-orang seperti itu sebenarnya jauh dari sangga, dan sebaliknya juga para sangga jauh dari mereka. So this is number 3. No? Wonderful and amazing Dhamma in the Dhamma Vinaya Sasana. Inilah hal ketiga yang luar biasa dari ajaran Dhamma, ajaran Buddha gitu ya. So number 4. Seya Dhabi Yaka Jinadiyo Seyati Dangenga Yamuna Jiravati Sarabhumei Dhamma Samudam Padawa Janti Purimani Nama Godani Masamudo Deva Senkan Gechati. The great ocean, to the great ocean, 5 kind of the river, big river, Ganga, Yamuna, Jiravati, Sarabhumei, they are reached to the ocean. At the time they lost their name and their clams. They all began the great ocean. No? In the same way, no? Chattara Vana, there are 4 classes. No? Khatiya, Brahmana, Vaisa, Sudha. No? So in there are 4 classes.
One is the king family, no, Khatiya. Number 2 is the Brahmana family. Number 3 is the trader family, like that, no. Vesa. Sudha is the poor family, no. They Tata Kata Pawadi De Dhamavini Agara Sama Anagri and Pabejanti, no, they enter our Dhamavini Sasana, no, they ordain as a bhikkhu, no. Today also, no, we can see there many bhikkhu from many family, right? In the same way, no. Every day, no, 4 kind of the family member are enter there. They are ordained as a bhikkhu in the Dhammavinaya Sasana. When they reach to the Dhammavinaya Sasana, they have to relinquish. They lost their previous family name. They become Samana, Sajja, Putiyo, Dveva, Tenkhan, Gisati. No? They all become what? Samana, and they are the son of the Sajja Buddha, like that. No? You all are Samana and the son of the Sajja, like that. No? Ya, yang keempat ya, seperti air-air dari 5 sungai besar ya, air sungai Gangga gitu ya, air sungai Yamuna, Acirawati, Sarabu, Mahi, ketika mereka mengalir dan masuk ke dalam samudra, mereka semua kehilangan namanya, yaitu air Gangga, air Yamuna dan sebagainya. Dan mereka semua memiliki satu nama yang sama, yaitu air samudra. Ya, sama halnya demikian pula di ajaran Dhamma Vinaya, orang-orang dari berbagai kasta, yaitu 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, dari kasta kerajaan Katiya gitu ya, dari kasta para pedagang ya, Waisa, dan dari kasta orang-orang yang rendah, yaitu Sudha ya. Mereka semua ketika masuk ke dalam ajaran Dhamma Vinaya milik Tathagata gitu ya, mereka semua menjadi seorang pabajita gitu ya. Mereka kehilangan nama-nama kastanya dan semua berubah menjadi satu nama saja, yaitu Samana, anak suku Sakya. This number 4 wonderful Dhamma. I also now remember the Buddha Dwi, Bodhisattva Dwi. One day before Buddha enlightened, Buddha saw the 5 kind of the Dvis. No? So one Dwi is like that. No? Many birds from the 4 direction, they fly and reach to the nearby the Bodhisattva. At the time, no, this many birds from 4 direction, they have many color like that. No, some are yellow, some are green, some are red. No, but when they reach, no, and touching with the Buddha, at that time they all become the white. No, this one day Buddha saw, no, one day before enlightenment. Nah, ini juga berhubungan dengan salah satu mimpi dari Buddha ya, dari Bodhisatta gitu ya, 1 hari sebelum pencapaian pencerahan sempurnanya beliau. Jadi sebelum pencerahan, Bodhisatta kita memiliki 5 mimpi. Nah, salah satu mimpinya adalah dari 4 penjuru burung-burung terbang ke arah Buddha ya. Burung-burung tersebut memiliki berbagai warna, yaitu ada warna kuning, ada yang warnanya hijau, ada yang merah, ada yang biru. Dan semua ketika mendekati Buddha, ketika sampai di tempatnya Buddha, semua berubah menjadi warna putih. Nah, makna dari mimpi tersebut sama seperti yang barusan dijelaskan. At that time Buddha read the meaning of this tree. When I became the Buddha, no, many virtuous, no, men will be ordained in our sasana from the 4 kind of family, no, Katiya, Brahmana, Vesa, and Sudha.
when they practice Dhamma, and then they all become the arahant like that. What meaning is that become the arahant? Nah, jadi setelah mimpi tersebut ya, kemudian bodhisatta kita menafsirkan mimpinya sendiri dan dia mendapatkan pengertian seperti ini ya, bahwa nantinya orang-orang baik dari berbagai kasta, dari berbagai keluarga, mereka semua akan masuk ke dalam ajaran Buddha dan semuanya akan berubah menjadi satu jenis, yaitu arahat ya. Semua yang warna putih tadi adalah melambangkan kesucian arahat seperti itu. Anyway, we very good. You all also become arahant. Sadu. Jadi akan luar biasa juga jika Anda semua mencapai arahat ya. So now number 4, Dwi also I want to explain. Number 4, Dwi is connected with the lay devotee. This Dwi is many the warm. No, the head is a black color. No, the whole other the remaining body is a white. No, only head, only the black. No, the remaining body is a white. No, they slowly crawl from the Buddha toe until the knee. No, no. So Buddha also read this dream. Nah, jadi terkait para umat awam ya, saya juga akan menjelaskan salah satu mimpinya bodhisatta, yaitu mimpi yang keempat. Nah, jadi di mimpi yang keempat ini bodhisatta bermimpi bahwa ada banyak belatung ya, belatung yang kepalanya hitam dan seluruh tubuhnya putih gitu ya. Semuanya merayap dari ujung jari kakinya Buddha sampai kepada lututnya Buddha gitu. Belatung-belatung itu semua merayap gitu. So Buddha read this dream. Yeah, when I become the Buddha, so many the lay people will be take refuge from me. No, Buddha sana gecchami, Dhamma sana gecchami, Sangha sana gecchami. No, they become the Buddhists. No, they take refuge Buddha Dhamma Sangha. They were wearing the white cloth. No, so the head is not shaving, right? So black color. No need to shave. No, there is a not shaving, right? Therefore, head is a black color, but the whole body is wearing the white cloth. This means. Ya, kemudian bodhisatta pun meramalkan ya, menafsirkan mimpinya, dan mimpi tersebut berarti suatu saat nanti ketika saya menjadi seorang Buddha ya, akan ada banyak orang-orang yang datang berkumpul di ajaran saya gitu ya, di ajarannya Buddha, dan semua mengambil perlindungan. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, seperti itu ya. Nah, jadi setelah mengambil perlindungan seperti itu, mereka semua menjadi seorang pengikut ajaran Buddha kan, dan mereka mengenakan baju putih gitu ya. Jadi seperti belatung tadi, karena dia pakai baju putih dan juga kepalanya nggak digundul, makanya kepalanya hitam, sisa badannya putih semua gitu. Yeah. So therefore, so many Buddhist country now lay devotee they wearing their white clothes. No, one set, white one set. Yeah, in the Sri Lanka, Thailand, Vietnam, etc. like that. No. Nah, jadi banyak di negara-negara Buddhis kan, para umat Buddha itu mengenakan pakaian warna putih ya, satu set ya, atas bawah gitu. Nah, jadi negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Sri Lanka seperti itu. Now Indonesia also now following now. No, starting the following the some they wearing the white one set. Jadi umat Indonesia juga mungkin mulai mengikuti ya. Ada beberapa yang sudah memakai baju putih dan celana putih satu set. Yeah, but some people like the black color. I already recommend that should be white like that, should not be black. Jadi, tapi ada beberapa yang masih suka warna hitam.
Sayadaw sudah menyarankan ya, seharusnya warna putih, jangan pakai warna hitam gitu. Yeah. So in the meditation, among the 10 kasina, white kasina also the best. Buddha say, white color. Jadi di antara di antara objek-objek kasina warna gitu ya, kasina warna putih itu adalah yang paling bagus. Okay, this is number 4, wonderful Dhamma, right? Okay, number 5. Yagaji, loke samundi yama samudan abindi, andaleke dara pabadanti. No? Many streets in the world, they are under the ocean. From the sky also rain fall, shower. No? But we cannot say the great ocean is reduced or filled up, full. No? In the same way, no? Bhovi Bhikkhu Anubadi Sesaya Nibbana Dhaduya Prinibhayanti. No? In the same way, many bhikkhu also attain Nibbana, without remaining there clinging. They also already bring Nibbana. They reach to the Nibbana. But we cannot say Nibbana is reduced or full. Nibbana Dhaduya Unatama Puratavana Pinyayati. We cannot say Nibbana already full like that. Or we welcome to you. This meaning. When you practice, today you can attain Nibbana, this meaning. Always Ramadatan. Never full. Do not worry. Dan hal kelima yang menakjubkan dari dari ajaran Dhamma dan Vinayanya Buddha, ya, sama seperti samudra yang walaupun diisi oleh air dari berbagai penjuru, dari berbagai sungai, bahkan dari udara gitu ya, dari hujan, tapi air di samudra tidak pernah dikatakan penuh ataupun habis ataupun berkurang ya, nggak pernah penuh, nggak pernah berkurang. Sama halnya di ajaran Dhamma dan Vinaya, walaupun berbagai makhluk gitu ya, mereka merealisasi nibbana dhatu ya, merealisasi nibbana, pencerahan nibbana gitu ya, tapi tidak pernah dikatakan bahwa nibbana itu penuh ataupun berkurang seperti itu. Artinya nibbana ya tidak pernah penuh, akan selalu welcome kepada Anda. Jadi Anda selamat datang. Kalau Anda mau mencapai kesucian arahat hari ini pun bisa. Gitu. So seeing this, bhikkhu are delight in that Dhamma Vinaya Sasana, this teaching and training. Jadi melihat hal ini, para bhikkhu pun bergembira di dalam ajaran Dhamma dan Vinaya. So number 6. Masamudra eka rasa lona rasa ewa mewa ma bharata ayan Dhamma Vinaya eka rasa vimutti rasa. Ocean is only one taste, this salty taste only. In the same way, this Dhamma Vinaya Sasana also has a one taste only. This taste is a vimutti rasa, the taste of freedom, liberation. Nah, sama halnya seperti air di samudra hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa asin. Demikian pula di dalam ajaran Dhamma dan Vinaya hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa pembebasan. There are many kusala, kama wajala kusala, rupa wajala kusala, arupa wajala kusala, lokutala kusala, etc. All kusala are only 6 days only. Whenever you do any merits, any the God, accordingly any good deeds, only you feel you can enjoy only one taste only. This day is a freedom. Ada berbagai macam perbuatan-perbuatan baik ya. Perbuatan baik lingkup indrawi, perbuatan baik materi halus, perbuatan baik non materi gitu ya. Nah, semua perbuatan-perbuatan tersebut hanya memiliki satu rasa ya. Ketika Anda melakukan perbuatan-perbuatan baik tadi, Anda akan merasakan kebebasan. So vimutti meaning is liberation, freedom. If you do dana, you are
liberated from your loba, no? You already cover your loba to the offering thing, therefore you can offer, right? Therefore you are free from your loba, no? This also called the vimutti rasa. So this is the very beginning of the kusala like that. Yang disebut wimuti atau pembebasan di sini artinya adalah terbebas, lepas, ya, bebas dari loba gitu ya. Dalam perbuatan tadi gitu ya, semua perbuatan mengarah pada pembebasan dari loba, yaitu awal dari perbuatan-perbuatan baik. Because of this vimutti rasa, during offering time, the donor are very happy, right? Can enjoy the vimutti rasa. No? Misalnya ketika berdana gitu ya, para donatur setelah memberi akan merasa sangat gembira gitu ya, gembira karena mampu untuk melepas. And also practicing the sila, no, listening the motto, no, practicing the anapana meditation, etc. No, you all are happy, right? Because of this tathanga vimutti. Even though you are not yet jhana, no, you are very happy, right? This called tathanga vimutti, vimutti rasa. No? Jadi setelah berlatih sila, menjalankan sila gitu ya, kemudian mendengar ceramah dhamma gitu ya, berlatih vipassana. Nah setelah itu kan Anda berasa bahagia kan. Nah kebahagiaan ini datang dari pembebasan yang disebut sebagai tadangga. Tathanga vimutti. No? Tathanga vimutti is not like the jhana. Jhana is called Vikambana vimutti. No? Sometimes enter the 1 hour jhana, right? So within 1 hour, no kilesa coming. No? Such kind of the jhana vimutti called Vikambana vimutti. After practicing vipassana, reach to the mega jnana. This mega jnana called samucceda vimutti. No? Step by step, have to try. No? So tathanga vimutti is a very short time only. No? Vikambana is a longer. No? Samucceda is the cut of the kilesa without remaining. No? Therefore called samucceda vimutti. Mega jnana. Phala jnana is a patipassati vimutti, more cooling. Nibbana is a nisrana vimutti. No? So there are 5 kinds of vimutti. No? First is tadangga. Tathanga. Second is Number 1, tathanga vimutti. No? vikambana. Number 2, vikambana. Number 3, samucceda. Number 4, patipassati. Number 5 is a nisrana. Nah, jadi ketika perbuatan-perbuatan baik tadi Anda mendapatkan tadangga wimutti ya. Tadangga wimutti ini adalah pembebasan dalam waktu yang singkat ya. Artinya pembebasan di momen tersebut gitu. Berbeda dengan pembebasan yang selanjutnya yang disebut sebagai Vikambana vimutti, yaitu pembebasan dari pencapaian jhana. Jadi pencapaian jhana Anda memperoleh pembebasan dalam waktu yang lebih lama kan, yaitu selama berada di dalam jhana. Dan kemudian ketika Anda berlatih lagi, maka Anda akan mendapatkan samucceda vimutti, yaitu pembebasan dari pemotongan ya. Dan what's the patipassati? Patipassati phala jnana. Oh, dan kemudian phala Jnana. Mega is samucceda, phala is a patipassati. Okay, and nibbana is Nibbana is a nisrana. nisrana. Okay. Jadi ketika Anda berlatih dan mencapai maganya, mencapai jalan kesucian ya, maka Anda mendapatkan pembebasan karena pemotongan ya, karena maganyana ini memotong kotoran-kotoran batin. Dan di phalanyana yaitu pengetahuan buah dari kesucian gitu ya, Anda mendapatkan pembebasan yang disebut patipassati vimutti. Dan yang terakhir
pembebasan yang terakhir adalah pembebasan secara total disebut sebagai nibbana. So therefore, nibbana also vimutti. No? Every day, no, you all are accumulate the kusala karma, right? So many are Taringa vimutti. No? Even those no, Taringa vimutti you do, this Taringa vimutti also we call the kachi vimutti, very small. No? Every day you collect this kachi vimutti. One day you will get the big vimutti nibbana. Ya, jadi nibbana tadi juga disebut sebagai salah satu pembebasan ya, nisarana vimutti. Jadi tadi ada total 5 jenis pembebasan: tadangga vimutti, vikambana vimutti, samuceda, patipasati, dan nisarana. Ya. Jadi walaupun Anda belum mencapai pembebasan total yaitu nibbana ya, setidaknya dengan Anda berlatih, Anda melakukan hal-hal yang baik gitu ya, dana, sila dan sebagainya, Anda bisa memperoleh pembebasan yang sementara gitu ya, pembebasan kecil-kecil kata saya dong. So nibbana has no raga dosa moha. This is called nibbana. During offering time also you have no raga dosa moha, right? The same nibbana like that. Therefore we call kecil nibbana. Nah, ketika Anda berdana dan sebagainya, pada saat itu tidak ada loba, dosa dan moha ya. Artinya Anda bebas dari loba, dosa dan moha di momen Anda berdana, ya kan? Sama seperti itu juga ketika mencapai nibbana, itu juga tidak ada loba, dosa dan moha. Artinya ketika Anda berdana dan sebagainya, Anda mencapai pembebasan yang kecil-kecil. Ayama samude chato abudo echiriyo dhammo yan diswa bhikkhu imasame dhamma vinaya abhiramati. This is number 6. Wonderful and amazing dhamma. Now seeing this, bhikkhus are delight in the dhamma vinaya sasana. Jadi tadi ya, karena sama seperti lautan yang memiliki satu rasa yaitu rasa asin ya, maka di ajaran Buddha, Dhamma dan Vinaya juga memiliki satu rasa yaitu rasa pembebasan ya. Melihat hal ini, para bhikkhu pun bergembira di dalam ajaran Dhamma dan Vinaya. So number 7, Mahasamudra Bahu Radano Aneka Radano. No? Great ocean has many jiwa, no? 10 kind of jiwa. Ewa Mewa Parada Ayan Dhamma Vinaya Bahu Radano Aneka Radano. In the same way, this Dhamma Vinaya Sasana also have many jiwa, no? Sayati Dan Tadri Mani Radanani Sattaro Satipatthana, no? For foundation of mindfulness, no? Number 1. Number 2, Chattaro Samavadana, 4 right efforts. Chattaro Iddhipada, 4 basis of the Iddhi, no? Supernatural power, no? Pinjiriyani, 5 faculty. Pinjabalani, 5 bala. Satta Bojingani, 7 Bojinga. Ariya Tengi Gomego Noble, 8 part, no? Altogether 37 Bodhipakkhya Dhamma, no? Those are jiwat or our Dhamma Vinaya Sasana. Jadi yang ketujuh ya, sama seperti di samudra yang memiliki banyak permata-permata seperti ya tadi ada mutiara dan sebagainya. Demikian pula di dalam ajaran Dhamma dan Vinaya memiliki berbagai harta, yaitu 4 satipatthana gitu ya, landasan perhatian penuh. Ada 4 samapadana, yaitu 4 usaha berdaya upaya benar. 4 iddhipada, yaitu 4 kemampuan. Kemudian ada 5 indriya, 5 fakultas. Ada 5 bala, 5 kekuatan. Kemudian ada 7 bojangga, 7 faktor-faktor pencerahan. Dan juga ada 8 jalan mulia,
Ya, jalan mulia berunsur 8 gitu ya. Totalnya ada 37 body pakya dhamma, 37 perlengkapan-perlengkapan untuk pencerahan. Although Buddha gave Dhamma talk, all together are Tipitaka and 5 Nikaya. No? Memorize Tipitaka, only 37 body pakya dhamma only. No? Walaupun Buddha memberikan banyak ceramah dhamma dan juga Tipitaka gitu ya, dengan merangkum seluruh isi Tipitaka, kita hanya bisa menemukan adanya 37 body pakya dhamma. Therefore, this 37 body pakya dhammas, they are for Satipatthana, for right effort, for the Iddhipada, 5 area, 5 bala, 7 bojjhanga, 8 meghinga. These all are jewel of our Buddha Dhamma Sasana. Jadi 37 body pakya dhamma tadi ya adalah 4 satipatthana, landasan perhatian penuh, 4 samapadana, usaha benar, 4 iddhipada, kemampuan-kemampuan, 5 indriya, fakultas-fakultas, 5 bala, kekuatan, 7 bojjhanga, yaitu faktor-faktor pencerahan, dan 8 faktor-faktor jalan ya, magangga. Totalnya ada 37. The 37 body pakya dhamma also can summarize again. At that time we got the noble Ifupa only. No? Ariya Thingigo Mego. The Ariya Thingigo Mego noble Ifupa also we can summarize again. At that time we can get Sila Samadhi Pinya. No? Sama Vacha, Sama Kamata, Sama Ajiva is a Sila training. No? Sama Vayama, Sama Sati, Sama Samadhi is a Samadhi training. Samadhi and Sama Sekapa is a Pinya training. No? Sila Samadhi Pinya only we got. No? Jadi 37 body pakya dhamma tadi adalah permata-permata yang ada di dalam ajaran Dhamma dan Vinaya. Nah, 37 permata tadi kalau dipersingkat ya, dirangkum maka kita dapat jalan mulia berunsur 8. Nah, jalan mulia berunsur 8 kalau kita rangkum lagi, maka kita dapat latihan yaitu sila, samadhi, dan panya ya. Nah, jadi dari sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa dirangkum menjadi sila. Kemudian sama wayama, sama sati, dan sama samadhi itu dirangkum menjadi samadhi, latihan samadhi ya. Dan juga sama diti, sama sangkapa dirangkum menjadi latihan panya. So those 3 Sila Samadhi Pinya, 3 training also can summarize again. What we can get? Apamadena Sambadita, Apamada Dhamma we can get. Apamada Dhamma is can cover everything. Nah. Ya. Kemudian latihan sila samadhi panya tadi kalau kita rangkum lagi kita bisa dapat apa? Apamadena sampadeta ya. Jadi apamada dhamma ya. Dhamma-dhamma kewaspadaan itu adalah rangkumannya. The food plane can pour in the elephant food plane. In the same way, all kusala dhamma also can pour inside the apamada dhamma. Sama seperti jejak kaki dari berbagai binatang bisa kita masukkan ke dalam satu jejak kaki gajah yang besar ya. Demikian pula semua latihan-latihan baik bisa dimasukkan ke dalam apamada dhamma. Yeah. So here is the 37 body pakya dhamma is where many jewel Buddha said. Seeing this, many bhikkhu are delight in the Dhamma Vinaya Sasana. Nah, melihat adanya 37 permata-permata di dalam ajaran Dhamma dan Vinaya, maka para bhikkhu pun bergembira di dalamnya. Okay, last wonderful Dhamma. Mahasamudra, Mahadam Buddhana Avaso. The ocean is great ocean is the dwelling place for the big beings. No? Many big beings stay. In the same way, no? Ayan Dhamma Vinaya, Mahadam Buddhana Avaso. The Dhamma
Dhamma Vinaya Sasana also dwelling place of very big being. In here, big being meaning is that for pair or the noble person, no? Sotapanna, no? Sotapanna Phala person and Sotapatti Mega person, no? One pair. Anagami Phala and Anagami Mega, Sagadagami Mega Phala and Sagadagami Mega, Anagami Mega and Nagami Phala and Nagami Mega, no? Arahat, no? Arahataya Patipano, no? So there are Arahant and, no? To try to practice become the Arahant, no? This meaning is the Arahata Mega person, no? So Mega person, Phala person, one pair, no? Therefore, 4 pair, 8%. This noble person, 8 are big being. So big meaning is the quality is a very great, this meaning, no? Therefore, we can translate great being. The dwelling place of the great being is our Dhamma Vinaya Sasana, no? Nah, kualitas yang ke-8 yang luar biasa ya dari ajaran Dhamma dan Vinaya adalah sama seperti samudra yang menjadi tempat tinggal bagi makhluk-makhluk bertubuh besar ya, seperti ikan-ikan besar tadi ya, para asura, naga dan gandaba. Demikian pula di ajaran Dhamma dan Vinaya adalah tempat tinggal bagi berbagai makhluk-makhluk yang agung ya, yaitu 4 pasang makhluk suci. 4 pasang makhluk suci ini siapa saja? Yaitu seorang Sotapatti Magga ya, mereka seorang makhluk jalan pemasuk arus gitu ya. Kemudian Sotapatti Phalata ya, seorang yang mendapatkan buah dari pemasuk arus gitu ya. Kemudian Sakadagami Magata, Sakadagami Phalata gitu ya, Anagami Magga, Anagami Phala, dan juga Arahata Magga dan Arahata Phalata ya. 8 jenis makhluk suci ini, yaitu 4 pasang makhluk-makhluk suci disebut sebagai makhluk-makhluk agung ya, manusia-manusia agung. Mereka memiliki kualitas ini karena pencapaiannya ya, karena mereka memiliki kualitas dari seorang makhluk-makhluk yang luar biasa. So therefore, Ariya Puggala, noble person are, no, permanent resident of our Dhamma Vinaya Sasana, no? Even though they reborn in the future life, Sotapanna never change, no? They are Buddhists, they never reach to the other religion, no? Even though they change their life, no? Sotapanna never become again the Puthujana, no? Jadi sebenarnya 8 makhluk suci, 8 jenis makhluk suci adalah penghuni permanen dari ajaran Buddha ini ya. Karena ketika seorang mencapai kesucian tadi, misalnya seorang Sotapanna, walaupun dia meninggal di kehidupan ini, kehidupan selanjutnya kesucian Sotapannanya tidak lekang. Dia masih adalah seorang Sotapanna. Dan juga karena pencapaian Sotapanna ini, maka dia tidak akan pernah berpindah ke agama yang lain. Dia tidak pernah berpindah ke keyakinan yang lain selain keyakinan terhadap ajaran Buddha. So another way or the meaning is in this Dhamma Vinaya Sasana also has the Noble Eightfold Path, no? Practicing Noble Eightfold Path also can attain the Nibbana, becoming the noble person. Therefore, this Dhamma Vinaya Sasana is a dwelling place for the noble person, great beings, no? Ya, cara lain untuk mengartikan ini adalah karena di dalam ajaran Dhamma dan Vinaya terdapat jalan mulia berunsur 8 yang merupakan faktor-faktor bagi seorang yang memiliki kualitas suci gitu ya. Makanya Dhamma dan Vinaya, ajaran Dhamma dan Vinaya adalah tempat tinggal bagi para makhluk-makhluk agung tadi. In Mahaparinibbana Sutta, the Buddha said,
there is a no noble Ifupa in the Dhamma Vinaya Sasana. There is a no Ariya person, non-noble person. There is a noble Ifupa in this Dhamma Vinaya Sasana. This also has noble person in this Dhamma Vinaya Sasana. Ya, di Mahaparinibbana Sutta juga dikatakan ya, selama tidak ada jalan mulia berunsur 8 di suatu ajaran ya, maka tidak akan ada makhluk-makhluk suci di dalamnya. Tapi selama ada jalan mulia berunsur 8 di dalam suatu ajaran, maka pasti selalu ada makhluk-makhluk suci di dalamnya. So therefore, in the one sasana, there is noble person present or not. Seeing they are practicing, we can know. No? Their sasana has noble Ifupa or not. They are practicing real noble Ifupa or not. No? Jadi untuk bisa tahu apakah di suatu ajaran terdapat makhluk suci, ya, kita bisa tahu dari cara melihat pelatihannya. Jika pelatihannya tidak ada jalan mulia berunsur 8, maka sudah pasti tidak ada makhluk agung di sana, manusia suci. Tapi jika ada jalan mulia berunsur 8 di dalamnya, maka di ajaran ini pasti ada makhluk suci. Among the noble Ifupa, nowadays the most important is the Samma Samadhi. No? So in Mahasiddhana Sutta, Buddha explained what is a Samma Samadhi. No? Buddha said, first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. 4 Rupa Vajara Samadhi are Samma Samadhi. No? Buddha explained, no? As Samma Samadhi. Nah, di antara jalan mulia berunsur 8, di antara faktor-faktor tadi, faktor yang paling penting untuk sekarang itu adalah Samma Samadhi, yaitu konsentrasi benar ya. Nah, yang disebut konsentrasi benar di dalam Mahasatipatthana Sutta, Buddha menjelaskan yaitu jana pertama, jana kedua, jana ketiga, dan jana keempat ya. Artinya semua jana yang lingkup materi halus adalah Samma Samadhi. So, but in the Visuddhimagga, definition of Citta Visuddhi, no? So commentator explain what is the Citta Visuddhi. Sa upajara thasamapatiyo Visuddhi, Citta Visuddhi nama. Citta Visuddhi means 8 attainment together with the upajara samadhi. No? So at the time, how do we are connection with the Buddha explanation and Visuddhimagga explanation. Citta Visuddhi also called the Samma Samadhi. No? At the time, commentary explains, Buddha said in the Mahasiddhana Sutta, for Rupa Vajra Jana called Samma Samadhi is a Minjitibhaka Metta. Minjitibhaka Metta meaning is a show the middle only. No? Show the middle. For example, one man that show the snake, at the time he hold the middle of the snake. At the time, many people can see that, they also can see, the head also can see. No? No? In the same way, Buddha explained that the middle samadhi or Rupa Vajra Samadhi, at the time can take the Upajara Samadhi and Arupa Vajra Samadhi also. No? Ya. Nah, tapi di Visuddhimagga ada penjelasan tentang Samma Samadhi, yaitu upacara samadhi dan juga 8 pencapaian. Itu yang disebut sebagai Samma Samadhi. Jadi 8 pencapaian yang disertai dengan upacara samadhi ini maksudnya adalah upacara samadhi jana 1, jana 2 sampai jana ke-8. Gitu ya. Nah, jadi ada 9 di sini yang disebut sebagai Samma Samadhi. Nah, terus bagaimana kita menghubungkan antara penjelasan Visuddhimagga dengan penjelasan dari Buddha di Mahasatipatthana Sutta? Tadinya kan Buddha menjelaskan di Mahasatipatthana Sutta hanya ada 4, yaitu jana 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah, kemudian kitab komentar menjelaskan ya, yang Buddha tunjukkan di dalam Mahasatipatthana Sutta adalah pertengahannya. Ibarat seorang kalau mau menunjukkan ada mayat seekor ular gitu ya, dia akan mengangkat ular itu dan dengan cara apa? Memegang tengah-tengahnya gitu kan.
Nah, ketika dia mengangkat ular itu dengan memegang tengah-tengahnya, orang-orang bisa melihat yang mana yang kepala dan yang mana yang ekor. Ya, satu ular penuh itu kan. Tapi yang perlu dia pegang hanyalah bagian tengahnya gitu. Sama seperti itu ketika Buddha menjelaskan sama samadhi sebagai 4 jana materi halus. Nah, orang-orang dapat melihat bahwa di sana juga ada ekornya, yaitu upacara samadhi, dan juga ada kepalanya, yaitu 4 jana non materi. So therefore, among the 40 meditation subject, no, 10 meditation subject cannot get the apana jhana, no, like Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati, Silanusati, Jaganusati, Devatanusati, no, Upasamanusati, Mananusati, no, 8 anusati cannot get jhana, no, and also for element meditation, Ahari Vidukula Senya, altogether 10 meditation subjects cannot get the apana rupavachara jhana, but can attain the upachara samadhi, no, equivalent to the upachara jhana. Therefore, from the Buddhanusati meditation also can go the vipassana, no. This is also called sama samadhi, no. Nah, jadi di antara 40 subjek meditasi hanya 30 yang bisa mencapai jana, sedangkan 10 lagi tidak bisa mencapai jana, yaitu 8 dari anusati dan ditambah 2 ya, yaitu 8 subjek meditasi perenungan: Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati, Silanusati, Caganusati, Dewatanusati, Marananusati, Upasamanusati. Itu yang 8 dari meditasi perenungannya. Kemudian ditambah 2 itu adalah meditasi 4 unsur dan juga meditasi persepsi kemenjijikan terhadap makanannya. Totalnya 10 meditasi ini tidak bisa mencapai jana. Tapi walaupun dengan meditasi misalnya Buddhanusati gitu ya, seseorang yang mengembangkan Buddhanusati juga bisa berlatih vipassana ya. Karena walaupun mereka tidak bisa mencapai jana, tetapi level konsentrasinya itu bisa mencapai level yang mendekati konsentrasi jelang, yaitu upacara samadhi. Dan upacara samadhi ini sangat dekat dengan keadaan konsentrasi jana. So in one sasana there is a noble epoba, including sama samadhi, possible to attain the nibbana. This meaning. Ya, jadi selama di satu ajaran ada latihan bercorak 8 gitu ya, jalan mulia berunsur 8, terutama ada sama samadhi gitu ya, maka di sana mungkin untuk bisa mencapai kesucian. So there are 8 wonderful amazing Dhamma in the Dhamma Vinaya Sasana. Seeing those Dhamma, bhikkhus are delight in the Dhamma Vinaya Sasana. Jadi melihat 8 hal menakjubkan dan luar biasa di dalam ajaran Dhamma dan Vinaya, maka para bhikkhu bergembira di dalamnya. May you all also try the Dhamma and quickly become the permanent resident of the Dhamma Vinaya Sasana. Sadhu, sadhu, sadhu. Maka semoga Anda juga segera berlatih di dalam Dhamma dan menjadi penghuni tetap di dalam ajaran Buddha ya. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Sayadaw, for teaching us about Maharada Sutta today. May all of the participants of Pabbaja here could be happy to practice the Dhamma and also Vinaya, like stated in the Maharada Sutta. And may all Sayadaw, Bhante, and Samanera always be well and happy and practice Dhamma and Vinaya until attainment of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.